tuba fatawa kene ambo dela kanyumal ke dina ko nyona te krim do ustad ba jaba mbokni ndika arjusra lablalen lo ngajusra lablalen lo ni mogombe do otikip se ka don ka kanyumal te inshallah ustad ne to kanyungale ko yela bebe iki yere ka kaburu sinewa ni e kaburu sine kuma kuma kata jo kaburu ndala wala kununa na ka qur'ana kalaye sani saya ka sima ko yelo bebe la kambe soba amin rabbi ote sunna barawla onya jonde onya maralendo an ka fenke min foraje min ma foanye an kana nyere blawla e ki ka kaburu se ibi sayro do tado وما تدري نفس بأي أرض تموت ولا كنت ni shita do ibi sayro mena ne ka kaburu se yanno etara samaga ibi ne ka kaburu inta katana yo jonde afo ke ka kaburu bi yanno ma bi banga yoro do ma ti isa yoro do nda o koni o ye ko langulondi ani tara qur'ana jigiya te foyne wa ika kaburu tere jonde afi ki ka kaburu do ka kaburu te ma tire ka kabru se Allahu akbar ma be ka kabru se ma jume tonyo ne kela mani mine aba fe kifa aba fo yire ki ka kabru se ala ni yire se ka tlat mamina ibe da kono abi faga ka fuguri jigi ka obe de ka ke ma jugu do bulo ka ko kayere ki ka kabru se ko bla ko ni sara do mene be do kono bito ko ta qur'ana kala yenno te ko lagoy bet lonila ay kuso ka kabru te ni se ni ala ma fe ke bi saya ka kabru se ga bla ya kabru be ke fly ta se yoro tu minte ka senenye ala kambe soba amin rabbi ala kambe soba ala kan nusra inshallah fatawa kene ambo de la radio dambe tuba kanyungal ke dina ko nyona ite kirim do ustad ba jama mbok ne de ka radio dambe kan no durusra o de 20 72 71 27 radio dambe tuba fatawa kene ambo de la ne nyungal be mombolo o tiki bi se ka do ka kanyungal tengu radio dambe kan no durusra o de 20 72 71 27 de sera la khana salam alaykum wa alaykum salam bismillah Wa. Korbaso. Basite baby fo. Never any money ko na ina fo muhammadu wa ni balma karo ni ke tero wa no kitu. Ni? Bo igo uga jaga boga. Ni balma ke mu? Uga jaga boga bo ma to jaga bo mo ga bo ya ti o kitu ga. Ya ka kuma tika famia yanno. Ibe segi nyungalinka ko ni balma wa atisun abo ni ya ni kuga jaga wo bo ya tini tiga wo bo ko kitiba tiga ni ya jaga ke togodi ya tini tiga wo ola wa ko kitiba tiga fama ika misala sai ga laine nisa ne eka jaka buraka ka jaka intigara ikana dama ode tewa aywa sai kanyin ngale ko ni ibalma minate suwa te sali misala sa eki ka sinji tiga ola ko yele okmana okirbe todi no e ka jaka ikana dama akla kanyin ngalin na tukum na nya fama tukum na ki ka jaka tigara ni ki ka sinye tigara ol tekle nyina ki ka jaka tigara ka jaka kundira made aywa mama te sali mama te so jaka te domo ka me ka tigala ora kumba dama de kanga gelene an ko ba fam yare ni ki ya tigala o da ikum ba dama folo bo ala dun ko akana dama jakate di kafiri mo sali bali kafiri de jakate doma sinji min bi na che na mi kele ka dina no fe o sinji ko ni bi no o tigali ko no te beye sinji min bi ni kafiri che
iba atugu inache sinji sira ibo latama inache tama chokola min torote se ka dinama ika sinila mo mi kele ka dina nofe sinji binoche sinji konin tigali inache otebe me jaka tigali inache jaka alete omine bayo ne jaka dama ma jaga bo na sori kumba dama ye fefe dama bitla ko besra note obe jurubila Allah akbar na kala yini akumba dama folo alena na tigala ye fe min dama ka koro o sima bo o site jaga bitla ko besra tu kana jaga dama de ibisa nyuma ya were kaye ire ka sene fena ire ka na folola ire ka warijela misoko dama sinji de binache ba chitola nga ala tate dama de ni yo dama kono yo juru de imodi o juru be kana ni ma sara yanno lahara do bitani nin kala ala kambe sobo amina rabbi ala kambe sobo inshallah ya ni nti kan ngal fam ya tum no anya jabeteno de nasro ni tati kan ngal la ni atikibe se ka don tugni ka walil ke inshallah radio dambe tuba fatawa kenan bo de la kan ngal ke dina ko nyona takrim do ustaz ba jabe ambo kene de ka radio dambe kan no sura o de 20 72 71 27 fatawa kinambo de la radio dambe tuba sadne dokan ngale koyela bebe iyere kam so blale iye musum blaka koro iki tege doma yelo bebe ma iye musum mi fursa ki tege dama mun kama kafo ina fo folio ma te tege di muso be ma tege dombolo obe muso yire dama de ni nyonche tege dombolo we chew dama ni nyonche nga cheba tege di muso mimma o wolo manendo o ye muso munu furu haremiraima wala muso min bi ka furula na le bore ka furula kaba o tabano ne ya furusa kaba o te muso tu mi yere kira furusa e bo nyini ka te tege do mamuna na sagli bi kono asagi abana na sagli bi kono ta nyini kuraye ni da bana o ka dima ka ki muso e no te mun tege dombe di do e no chetu tege don ko nti no muso mi bilala o kere ka wol muso de cewre ya furu cewre ma furu na te ka furu la ka ba kere wol muso aywa ora tege do mulo tani nyongo na kambi so amina rabbi ala kambi so inshallah fatawa kina mbo de la radio dambe tuba kan ngal ke dina ko na te krim do sadwa de bambo kina de ka radio dambe kan no dirusra aywa do besra la kana assalamu alaikum بسم الله لا فكم كتا مورو برا ولا موري لا مونغي مو إكي ولا يفا ناصر بدي ولا نوسي أيوة إن شاء الله أستاذ بعجابي إن شاء الله أيوة لا تمي سبب أمين يا ربي leko kata morufe kati kungola je na so no be wala no tebe kata filele kala yoro qur'ana ya haramiya hadisa ya haramiya qasabe atibe sabu ebita kika kungomi la je ko dogolendo a dogola ere la ere min ka kungodo a dogolendo ere la e manye ale fana b'a fɔ ko ale b'a ɲini ka jaabi f'i ye ale fana t'a ye ala ko a t'a dɔn qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ala ko o maa tɛ yen o danfɛn tɛ yen a tɛ dugukolo la a tɛ kabakolo la min bɛ ko dogolen dɔn fo ale ala kɛlɛ Allahu akbar mori ye ala ye wa ayi doma ye ala ye wa a tɛ sɔn a ka kɛ n'o tɛ ala ye kaba ala ko maa si t'a dɔn ale kɔ cide ko woni taara filɛlikɛla yɔrɔ dɔrɔn i ye kuranɛ nkalontigiya i kafira dɛ kuranɛ ye ciden ko tɛ sallallahu alaihi wasallam a bɛna min f'i ye ale bɛna fɔ nin ko in a bɛ ɲɛ nin ko in ka di la wala nin ko in a ti ɲɛ ko dogolen dun don ale y'a dɔn cogo di a ye nkalon de tigɛ i ye i fana y'a ka nkalon tigɛ sara d'a ma a banna n'o tɛ filɛlikɛla tɛ yen min bɛ fɛn ɲɛ o
ate a mori lamate min be fenye a doma lamate min be fenye aba ka tamanseun de bla aka galon tamanseun de babulo abe olu de bla na yo tamanseun sigi ne tabena mimma aba fo ni mbinye tabo ya so ale yere galon tla ani nye ko tla ni fenunu ni nyonche abe fleli kani mina munye mimba take kloshila mimba take bugurila mimba take kartimena mimba take fenfela ha abe galonsra ka kodombalu ibise ku du chogomina ta mogo to bagallama de bolu bolo mori gana nuna doma nunu olu fe olu yere de ma kegunye mogo to bagallama do o kana ambe o dun chogomina ere masiki ka kungo dun chogomina ale ba do chogodi ci kante ale na alache ayi ale bo do chogodi ci dente namante abi galonde tigaye bo ale fe fana ale de mogo ye e bagallama do e bina ika kungo be bina laja ale de fe na ale be o don juguma ba ale yere soro wa aya tasro tasro juguma ba ale soro ba den soro ba muso soro ere be makoroto sengemina ale deuna muso bola ale yere bola na soro ale be hera don ka soro amase atina hera be sama kana yere fe na so ale be toro do ka ko analiye atina toro be joni ka ba yere ka ale deunti ka sade kosobe ade unti ka banawa kosobe amuso utita do rosolawa kosobe ubita ko jugude ko kasara dale yere sorowa ata ka demba sorowa wasoro o tinyo kumote ma ko ni ala ma famiya dima ite famiya kede mam ta fileli kele yorola kata fileli kele yorola o hakri datugulendo hakli gere lendo ambala de ala ka hakli man de annuma amin ya rabbi ala ka ke yadi annuma amin ya rabbi no te fenje lendo imana ta ikatla miachana na imi fiye dara la ikatla miachana ni ma dala fana ikasalite mine kiden ko tle binani kata fileli kele yoro kati kungo fay na ya jabi fiye ni dara la dro ikafira le qur'ana to qur'ana ko atado edun dara la ka bado wala ikafira le qur'ana ni ma dala fana etali nyere kama de le bina ni kasali temine Allahu akbar ka do temine ibitamuna ta kontila ora fendo fe haramelendo atibe makake na fatawa kene ambo de la radio dambe tuwa kanyul ke jina ko nyone tikrim do ustaz wa jaba ambo kene de ka aywa do sira la kana assalamu alaykum wa alaykum salam bismillah wa alaykum salam aha bismillah ana yala mastrena sumi no serera na to angalindenwa aywa kemi tirle ana aywa inshallah tirle billandi serebe hawa gana tan na nyare sa san taranga angam donan serea bo adisa sa kan kan nyare yala kya gemewa aywa bo tirle sikando sa komogulladan komogu yala komoy memeno aniwa aywa yo kwani tirin dunga wa karamo ko ini inshallah ustaz wan jabina wa murna magandora aywa inshallah assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah ustaz nganyngale nyngale saba nyo akanyngale folo ko yela be daga ikasum mo wore yewa wala ka so annona kasurati yere be balola no kambe sabo amin rabbi sunye batude atebe maka fenkala fo dalube mina nyina manka sun shuye dalu yerola nga nyina manka shun nyina maye amma dalu yora anti seko daga sa batudo a wajibira ala yere dila
ale mire tlame na sigilen do ka kene afura ka sunde o de fura jaku yado tlame jo sendo na masun aka tlame bineno Allahu akbar o na bananendo ala yere ko akatoi fu aka kene na kene ra basara na ma kene fana jurutala na be tamestrala ala ko akabla na sigira na sala na ma sigi fana jurutala nga nyine mando awa fentala ka fa iba so aye dalutala de ni ya so aye amma ko ni ka jatala yire senge tabo ate kana bale de kana ni min ko ni fatura ka juruto ala awa ama juru isra ora nyine mo bi se ko sra o tegi nga nyine man te sun nyine manye la kambe sobo amina rabbi akan ngul flano ustaz ode ko ni ifa ki makafo ikamuso do furu iko fa makafo ibita kama wala ibita kalan fulo ko okmana yelo kirbe tugodi nam ala kambe sobo amina rabbi furu te fenye ko mo dama kakala furu wajibi do mo doka qasabe sunna do mo doka musabu do mo doka bo haramu yere do mo doma ko tekle furu kola awa fama ka wajibiya denka ko fuika furu ke sisa o tale ka hake ale kun ba nyini fe i shi sera furu ye ora ibala je ka furu ke ni ko fendo be ne hakli la sisan awa ole furu te nyogon soro ba fe ko de bo sena folo ibo foye ni la damuye afana ko famia ikata obo sena o kara kalanyo o kara tamanyo ere de biyere chogodo ngani ere bado kiti nya furuko furu wajbele no ika ise ki yere mara ay kana ta tamay kana ta kalande ki isele ko furula be furuke ni bitayro bina ni musobita ni kalano ina kata ni wori nyini no ina bita tabu furu ye wajibiya e ba do iseki yere mine ifa e mi fo ibo de kene ngane era do ibiseki yere mine ibiseka nya furu ko ni watina re ba nyini afe akasra dima na maso fana aye bin fiye ko nyumando ala sosokote iba take furute makata mabali atika kalambali eba nyina fe tanke nibisaki yere mine akani mwati mlaye ibe tama folo ni sagra ina furu ko nyina o ya tora yere be yere chogodo ni iya do fana ibisaki yere mara nga ifa maso o ma halibi ale ko ba fe ka furu de ke wala be furu ke ni bitayni musokata sharabo de nyine fe ala kambe sabu amina rabbi akan ngal sadala ustad ode ka fo sisan jominum be ko el jon yero do o be jon tede ala kambe sabu amina rabbi ba ni aya ya le nyin galeke ala nyame siga yoro dula de ni o siga yoro na le mo fo ma siga o jabi de sisan jon te jon kelenye a jo mi soro chogo ni jo mi kala hala ni yelo ye jonye wala jonte o bi famia ngali ko sisan jon dan farate ani gale joni nyonche tabo ambe jomunu ye anfe marakala nuba foko jondo iba soro olu yere mu soro kele dala de olu taru san mogore de bodo tara jonde san ika makoro tara san awa yoro dola kana nai abisa ke joyi minena kele mina islamia kele yerete kafira kele do no dangana te bro tabu sisan kote awa sanke mene ko awa ka sega seri tise ko o do min sola islamia kelela wala ma soro islamia kelela wala min wolola do jonyana wala ma wolo ala eta soro chogo etodo cide yere sallallahu alaihi wasallam
a cira ka sɔrɔ jɔn caman bɛ magan kosɛbɛ bon ciden cile min kɔ sallallahu alaihi wasallam m'a fɔ ko a ye jɔn ninnu bila sabu ninnu minɛna ka sɔrɔ silamɛ ma minɛ ni mun minɛ silamɛ kɛlɛ la o de bɛ jate jɔn ye nka ninnu minɛna ni bɛnkanni de ye a y'u bila ciden m'o fɔ maa ye o Bilal tun bɛ yen Suhaibu ni k'a fɔ Amar ninnu jɔn caman kun bɛ yen nɔ mun minɛnen don jɔnya na kabini jɛla waati ciden nana k'o jɔlama tɔ u y'u san de k'u fɛɛrɛ k'u sa k'u hɔrɔnya nka ciden ma fa y'u bila ko jɔn tɛ dɛ bon olu minɛ cogo minɛna jɛla waati an fana ka jɔn ninnu hali n'u minɛna jɛla waati k'a sɔrɔ silamɛya kon tɛ u wolola jɔnya in na ka u yɛrɛ sɔrɔ jɔnya in kɔnɔna na ran kɔni bɛ kete min dɔ la o ni jɛla waati jɔnya ninnu bɛɛ kiri kelen ni maa min ye sigana yɔrɔ ye i ta la ora e bɛ se k'o fɔ ora baara bɛ kɛ o cogo in kan ala k'an bɛ sababu an bɛ hakɛtɔ ɲini mɔgɔbɔlaw fɛn min kun ye kuranko ye yɛlɛma donna o la inshallah an bɛ hakɛtɔ ɲini mɔgɔbɔlaw inshallah ayiwa radio dɔ bɛ sira la kana salamu alaikum alaikum salam bismillah wa alaikum salam ne b'a fɛ ka ɲininkali kɛ yɔrɔ dɔ de la quoi. Aya bismillah. A ka min fɔ kaburu ko la komi ne b'a yɛlɛ an bɛ jamana min kan n'an b'a ye mɔgɔw bɛ taa kaburu don la ka taa yɔrɔba dɔ kɛ ka a dilan ka kaburu o yɛrɛ a somɔgɔw bɛɛ bɛ se ka don a kɔnɔ. O ye kaburu lalaga ka ɲɛ yɛrɛ hali ne yɛrɛ donna kaburu so kɔnɔ nka a caman a plupart yɛrɛ silamɛw de o b'a kɛ o ye yɔrɔba dɔ ta 50 mètres comme ça o b'a dilan mɔgɔ dilanna yɔrɔ b'a kɔnɔ ko famille familiale bon o n'a ɲɔgɔnna ninnu o ko bɛ cogo di. Ayiwa inshallah ustaz bɛ jaabi inshallah. Maa fɛ ko ne ye dɔn. Inshallah. A caman bɛ kɛlɛ ye silamɛw de b'a kɛ. Ayiwa inshallah. U bɛ yɔrɔ ɲɛnamaw dilan dɔw yɛrɛ ni k'a ye b'a fɔ mɔgɔ ti se yɛrɛ ma. Ayiwa inshallah ustaz b'a jaabi inshallah. Naam ala k'an bɛ sababu ma. Avant ni y'a fɔ Basiri a ye dugawu k'an ye an bɛ voyage la yan vraiment an b'a émission lamɛn a ka d'an ye kosɛbɛ. Ayiwa inshallah. A yɛrɛ a wajibi bɛɛ ka di n ye vraiment ala k'a bolo mɛn a baara la. Amin ya rabbi amin. Ala k'an n'a balo silamɛ ala k'an n'a balo. Amin ya rabbal alamin. Ala k'a radio sankɔrɔta. Amin amin. Awa. An balimakɛ an bɛ foli d'a ma ka dugawu kɛ a yɛrɛ ye. A ye dugawu minnu kɛ an b'a la deli ala k'olu jaabi. Sini kɛnɛ laban ko ɲuman ala k'a da n'a ma. Ala k'a n'a lakana ala k'a n'a lakisi. Ala k'a laban ɲɛ. Dɔnni nafama ala k'a da n'a ma. Ale ka ɲininkali bɛ min kan o ye kaburusow. Awa a caman bɛ yen surtout silamɛ kaburusow yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ awa mɔgɔw dɔw ye yɔrɔ dɔ minɛ ka kɛnɛ dɔ minɛ awa k'olu ka somɔgɔw ka dayɔrɔ a donnen dɔ kɔni k'a fɔ i ka su i ka somɔgɔw ka su furew ka t'u da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i yɛrɛ ka somɔgɔw ta k'u kɛrɛ ɲɔgɔn na baasi t'o la n'u ye place sɔrɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o ka ɲi sabu su yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya ɲumanya b'a la sigiɲɔgɔnya juguya b'a la n'i ka su dara ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o ye ko ɲuman ye nka a tɛ bɛn foroba kɛnɛ e ka taa i dama kɛnɛ minɛ o kɔnɔna na ko yan ye anw ka somɔgɔw dayɔrɔ ye sariya tɛ mɔɔ daga maa ye dɛ sabu furew dayɔrɔ bɛɛ de dama ka k'a la min mana na joona e de bɛ da a la nka e ka taa kɛnɛ dɔ minɛ k'aw yan y'anw dayɔrɔ ye o tɛ bɛɛ ye kuma tɛ ka so jɔ a la kɔni cɛden y'a haramiya ka so jɔ ka jɔli kɛ kaburu kan ka so jɔ kaburu kan haramiyalen don
ka kogo kole la haramelen qabru e ka qabru kele ka kogo do ala atebe Allahu akbar wala ka a pentiri ni sitebe wala ka sebeni kaka ni be haramunde ale ko kaya yero mina ko tlam yero yeredo tlamo de bake hoke ni do na qabru tlam qabru so do be ni do na be ba foko dugudo afambe so uche kanyi karo dalen bala ka yelo mena yenno ani do ne ba fo bongo nonado ina faya fo chogo mina ga o ta daga de haram yelendo ayo sha atebe soka jo kabruka atebe halaka koliyere atebe pentri ka kala atebe sebeni ka kala nimbe haram yelendo ga iba so islami kabru so be nimbe bembi sebeni bula karo bula udlalendo ko pentri mi haram yelendo de cirenya haramiya awa sallallahu alaihi wasallam atibbe akake kabru soko ni kene de betoy aywa min be daga doroni ka furedo yuse ka tamasen ko nin kala ka faratru akuna wala ka faratru akunya fani asenya fana ajanya da ka kawa flakala abana pentrite kala jolite kala kolita la kereminata ala kambe soba amina rabbi inshallah ala kambe sa aywa feme wati sa okun sera ka ningal dama be ambulu teme nato wati kon sera usad ne to kan ngale ka fo ko feme ni safo mana sel ka bamin ke o yoron be ka shafu ko dama sal bo su mana janfa kuma mina ka witiri fana sal adama ko yelo o ke chogo ko yelo be be wa basitola aywa inshallah ningalin be da ko sa ko mo flaka udat ke nona ko yale o kirbe togodi udat ke ko ne haram yalen no jide sallallahu alaihi wasallam dankara le sabaga na temoka na temenoka ayere ka jurumu siti yafa fo akatobe ka sagi nyoko jide ko la nyuma yema mi folobe fo le damine atto nyoko san ngal me dawka ko mogami inna safula ya sura almami arakan fulo fla ayulu sali o kuma na to e fla ko ele o fla e bo sali to de sisa laban fla do ibo sali o sali to de la yele man woreta e fla min sura almami no fe o ye ka fulo fla o yere ka laban fla e kumbo sali to mina ba sali ten tabo safo laban fila o kalante bange o be gundode fata klende be kalola ayo inshallah ala kambe ni tara fata kala ka bange ka sola daka e sali le manya jugo ka e safo labane kala bange ne ka soro safo laban chogoto e safo be labane gundode o raiba to a chogo la doro ye fla min soro le ka follow fly e kana ki labanye ni yo luki ka labanye ke bina follow sara o raiba ne sali le manya jugo ka yel follow fly min soro o ye ka follow fly imana salam bla nal may salam bla be wuli ki ka laban fla sali gondola na kamiso amina rabbala kamiso inshallah aywa fatawa ko ni wati sera suina wati amina addu nyungre ni nyoroina inshallah kambe donre aywa mo kuma yanga ne karfi jurla wode usman jawate mo kuma ka kanyul la se karmo mo de adenga ka karande fode sila ustaz men kuma ka kanyul jabe wode anga ustaz ba no bashir dukre na donon chere bashir ame kuma kalma sama nasrullah din kan babulo kase lamel kalma fala tafaddal wala kambe sobo mo amina rabbi aga fole be labe ka jugulu bela jilenye awa ka do ku ye shine kan laban ko nyuma la ka kanu ye amina rabbi doni na fama la ka danu ma ka baraka ni don tay ala ko ono ya nu ye amina rabbi ala ka nu ka shala ka nu tanga amina rabbi radio barak la be do ku ye kisini tanga ala ko kanu ye amina rabbi sankoro ta ala ko kanu ye laban ko nyuma la ka kanu ye mom be radio la me chefra musoka de sefra makruba ka be do ka bela jilenye ka do nyini o bela jile fe shine kenan laban ko nyuma la ka danuma laban ko jugo ala ka nuk sama doni na fama la ka danuma ka baraka ni don ta ala ko no ya nuyi radio de membo ambe ala dele ala ko deme radio de membo wala dele ala ko deme ala ka nyira fara adabe membo ka an kambe radio jumuma radio muno dina radio soye no be barake dina sankoro tolikama famia dilima lamoma be do ko radio solnu ala ko kisi ala ko tama ala ko deme bawo deme ala ko sankorota bawo ala ko lo fana sankorota
me do ke an ka tamadew ala ko kisi amin ala ko tanga amin ya rabbi ala ko ka bola fe un tanga amin ala ko ka bola fe un kisi amin ya rabbi an ka doni nyini dew doni na fama ala ka dano amin ya rabbi bara ni don tay ala ko no yanu amin ya rabbi ala ka no kisi amin ka no tanga amin ko nyuma lata doni nyini nyorola ko nyuma sagi awa kata so o kisle doni na fama o ka sagi noye kata so mo na fana ya bala dele ala ko kay amin ala ka an tanga amin kan ka jamana tanga amin ka islam jamana be amin ya ala rabbi kan kisi kan ka jamana kisi islam jamana be lajle laban ko nyuma ala ko kan islam be amin ya rabbi wa sallallahu wasallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ala dawam والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان بدون إن شاء الله. شكرا لكم جزاكم الله خير. أخي المسلم في بتوبة فتاوى كنا أبو جلا كان يمال كدينا كنا نتكلم دوستات وجابان بكنا دكا أرجو سرا لبلين لو نجور سرا لبلين لو نمغم بدو تكيب سكادون كان يمال تيوم إن شاء الله. وصار ندو كان يمالي كوي لابي إيكي يرك كبرو سينوا. ni ye kaburun sene kuma o kuma ka taa jɔ kaburun dala wala kɔnɔna na ka kuranna kalan ye sanni saya ka se ma ko yala o bɛ bɛn wa ala kan bɛ sababu amin ya rabbi o tɛ sunna baaraw la anw ye jɔnw de ye an yamaruyalen don an ka fɛn kɛ min fɔra an ye min ma fɔ an ye an kana an yɛrɛ bila o la e k'i ka kaburu sen i b'i sa yɔrɔ dɔn wa n t'a dɔn o ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ala ko tɛ ni si t'a dɔn i b'i sa yɔrɔ min na ne ye ka